Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la viande avec des carottes et des navets que je l'ai porté de Maroc. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم مرقة باللحم والجزر واللفت المحفور أو اللفت المرة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 1 kg et 200 g de viande. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. J'ai des carottes, après je vais vous montrer comment je les coupé. Et j'ai les navets que j'ai portés de Maroc. J'ai encore la terre, mais je vais les nettoyer. J'ai un oignon. Et pour les épices, j'aurai besoin une petite cuillère de sel, pareil, curcuma, la moitié de petite cuillère de poivre, paprika, une petite cuillère aussi, gingembre, une petite cuillère aussi de persil sec. Vous pouvez utiliser le frais si vous avez. Et j'ai 2 gousses d'ail et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. بالنسبه للمقادير راح احتاج كيلو او 200 غرام ديال اللحم تقدروا تضيفوا او تستعملوا الكميه اللي حبيتوها واللي موجوده عندكم. بالنسبه للجزر قطعته بهذه الطريقه، غادي نوريكم كيف قطعته. وراح احتاج اللفت المحفور البلدي او كما نقولوا له اللفت المر بالطراف ديال المغرب. خليتها الطراف ديال المغرب لاخر لحظه، وراح غادي ننظفه ونوريكم كيف غادي نحضره. وراح احتاج بصله. وبالنسبه للتوابل او البهارات راح احتاج ملعقه صغيره من الملح، نفس الشيء الخرقم او الكركم، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، وملعقه صغيره ديال الفلفل الحمراء او الفلفل الاحمر الحلو، سكينجبير، وملعقه صغيره ديال المعدنوس. تقدروا تستعملوا الطري الى موجود عندكم، فصين ديال الثوم و4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. Et pour pas oublier, j'aurai besoin aussi de 3 tomates. Je vais les mixer. وباش ما ننساش عندي 3 ديال الحبات ديال الطماطم اللي غادي J'aurai besoin aussi de citron confit. Je vais utiliser que la moitié. Et si vous n'avez pas le citron confit, vous pouvez utiliser le citron normal. Et vous prenez le jus de la moitié de citron. راح احتاج نصف ليمونه مصبره تقدروا او مصيره، تقدروا تستعملوا نصف عصير ليمونه عاديه الا ما عندكمش الليمون مصير. وراح انزع هذا اللي في الوسط، غادي ننزع هذا اللي في الوسط. Je vais enlever Première chose, je vais prendre une marmite. أول شيء راح اخذ طنجرة et je vais mettre la viande. وراح اضع اللحم قطعته قطع صغيرة. J'ai coupé la viande en petits morceaux. Et après je vais ajouter l'huile وراح اضيف زيت الزيتون. Et je vais le mettre sur le feu pour revenir un petit peu. وراح نضعه على النار باش يتقلى بواحد شويه ومن بعد نرجع. Et maintenant je vais mixer l'oignon. بعد ما طحنت البصله او فرمتها راح اضيفها اللحم. Je vais ajouter l'oignon. راح اضيف البصل. أضيف لاي وراح اضيف الثوم.
et je laisse revenir un petit peu 5 minutes à peu près وراح اخليها تقلى واحد شويه حوالي 5 دقائق ومن بعد نرجع. Là, je vais ajouter les épices, donc le sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Poivre. Gingembre. Curcuma. Paprika. Non. Et le persil sec. والمعدنوس حطيت كاع التوابل. بقيت نهضر بالفرنسيه ونسيت العربيه. الخرقم والتحميره والفلفله والسكينجبير والمعدنوس. Je vais ajouter les morceaux de jus ou bien les morceaux de citron. ضفت نصف ديال الليمونه et le jus de tomate والطماطم. Je vais le laisser revenir juste 5 minutes et après je vais mettre l'eau. راح اخليها تقلى 5 دقائق ومن بعد راح اضيف الماء. mettre l'eau نضيف الماء الكاس الاول. j'ai mis 2 verres. ضفت كاسين ونخليه يتبخ. Et voilà, après que j'ai nettoyé les navets, بعد ما غسلت لفت المحفور او لفت المرة, je nettoie comme ça, comme les carottes. كنقطعها بهذه الطريقة بحال الجزر. la terre. Après je la coupe ومن بعد نقطعها بهذه الطريقة هذه. Je vais le laisser comme ça. غادي نخليها هكذا. Et voilà, après que j'ai terminé, بعد ما انتهيت je vais couper les carottes. Et je vais enlever celui-là qui est au milieu. نقطع الجزر ونحيد له هذا الشيء اللي في الوسط. Et maintenant je vais mettre les navets. راح اضيف اللفت المحفور وراح اضيف الجزر et je laisse tout cuire. ونخلي الكل يطيب.
Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هي وصفتي لليوم أصدقائي كالعادة. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد.